Assalamu alaikum everyone. I hope you are all doing great and enjoying your life. Welcome back to my channel Grow with Hira. अभी तक मैं बना रही हूँ जो वीडियोस वो मैं बना रही थी अल्लाह ताला के नामों पर, अस्माउल हुस्ना पर, और मैंने तकरीबन 30+ अल्लाह ताला के नामों को कवर कर लिया है। और इस चैनल का मकसद सिर्फ़ ये है कि हम लोग अपने आप को इतना ग्रो करें कि हमारा आगे आने वाला दिन पहले आने वाले दिन से बेहतर हो, क्योंकि ये हदीस शरीफ भी है कि एक अच्छा मुसलमान वही है जिसका आने वाला दिन उसके पिछले दिन से बेहतर हो। तो हम किसी ना किसी तरह से अपने दिन को, अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर कर सकते हैं जब हमें पता होगा कि जो सही रास्ता है वो क्या है, जब हमें पता होगा कि इस्लाम के जो पहलू हैं उन पर कैसे अमल करना है, जब हमें ये पता होगा कि अच्छा इंसान कौन होता है, उसकी क्या क्या खूबियाँ होती हैं। अच्छी खूबियाँ अपने अंदर पैदा करने के अलावा हमें अपने मज़हब में जो जो चीज़ें हमें उसको फ़ॉलो करने की तलकीन की गई है हमें उसको फ़ॉलो भी करना है। और हम सब कुछ कैसे कर सकते हैं जब हमारे पास मोटिवेशन होगी, जब हम किसी से इंस्पायर्ड होंगे, या जब हम कभी परेशान होते हैं, क्योंकि कभी भी किसी भी इंसान का जो एक लेवल होता है, मोटिवेशन लेवल होता है, वो हमेशा बरकरार नहीं रहता। इंसान हर दफ़ा डिमोटिवेट हो जाता है, क्योंकि अक्सर चीज़ें उसकी ज़िंदगी में ऐसे ऊपर नीचे हो जाती हैं कि इंसान डिमोटिवेट हो जाता है। तो मोटिवेशन के लिए मैंने अल्लाह ताला के नामों का इसलिए सहारा लिया था क्योंकि अल्लाह ताला के नामों के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इंसान को सही मायनों में मोटिवेट कर सकती है। जब इंसान को ये पता होगा कि हाँ, उसके साथ एक ऐसी ज़ात मौजूद है जो हमेशा रहने वाली है और वो उसको सुनती है, वो उसको समझती है, तो इंसान को उस ज़ात के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही साथ मैं हर महीने एक वीडियो पोस्ट करती हूँ जो हर महीने का एक लेसन होता है, और हम उसमें इस्लामी महीनों को कवर करते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा कि रजब का महीना शुरू हो गया है और ये बहुत मुबारक महीना है, और इससे पहले रबीउस्सानी का क्या कहते हैं, जमादुस्सानी का महीना जो है वो ख़त्म हुआ है। और अगर मैं बताती चलूँ तो जमादुल सानी के महीने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का वसाल हुआ था। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में तो सबको पता होगा कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन दोस्त थे, बेहतरीन साथी थे। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सब कुछ कुर्बान कर दिया था अपने दोस्त के लिए, अपने रसूल के लिए, जो अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं उनके लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर मुबारक भी थे, और लेकिन कभी इस चीज़ को आड़े नहीं आया गया, क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना मोहब्बत करते थे कि जब वो गार में गए थे, जब उनकी लड़ाई हो रही थी किसी काफ़िरों के साथ, तो वहाँ पे जब गए थे तब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की। और पहले खुद गार में उन्होंने चढ़कर देखा कि गार में कोई चीज़ तो नहीं है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाए। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे जानवर थे, बिच्छू थे और भी बहुत सारी चीज़ें थी, सांप वगैरह थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहले उनको कवर किया, फिर उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस गार में जाने दिया। इसी तरह हमें बहुत सारे इस तरह की बातें मिलती हैं जहाँ हमें पता चलता है कि एक दोस्त जो होता है वो किसी दोस्त के लिए किस कदर परेशान होता है। और दुनिया में कोई ऐसा दोस्त नहीं है जिस तरह के दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और जो एक अच्छे दोस्त की खसूसियत है वो हमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी से मिलती है कि उन्होंने किस किस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की है, किस किस तरह उन्होंने नबी पाक की हर मुश्किल में उनका साथ दिया है। इवन कि उन्होंने कभी अपनी बेटी को भी, अगर कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी बेटी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के आपस में कोई झगड़ा हो जाता तब भी उन्होंने कभी अपनी बेटी को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी ज़्यादती नहीं कर सकते। इससे लोग कुछ गलत मतलब ये निकाल लेते हैं कि क्या कहती हैं, लोग अपनी बेटियों को उस तरह से सपोर्ट नहीं करते, और कि जी नबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन उनकी तो बात ही अलग है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मोहब्बत करने वाले थे। आपको पहले उनकी ज़िंदगी से सबक सीखना चाहिए कि वो कैसे शौहर थे, तब आपको एक बाप बनकर अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी गलत नहीं हो सकते।
اور اسی طرح سے بہت ساری چیزیں آپ کو ان کی زندگی سے ملے گی۔ تو بہرحال مقصد یہ تھا کہ جمادی الثانی کا مہینے میں حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہوا تھا، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا، اس کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال کا جب وقت قریب آیا، تو انہوں نے کہا کہ جب میں وفات پا جاؤں گا تو میری ڈیڈ باڈی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے باہر لے جایا جائے، اور ان سے پوچھا جائے کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اب آپ بتائیے کہ اس کے ساتھ کیا کریں۔ تو یہی کیا گیا، اور اس بات کے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی گواہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ سے آواز آئی کہ ابوبکر کو میرے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے۔ تو جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیڈ باڈی اسے تھوڑا نیچے کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ڈیڈ باڈی کو دفن کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اور بھی موقع آپ کو ملیں گے، آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانیے اور دیکھیے کہ انہوں نے کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری، کیونکہ سب سے زیادہ قریب جو تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور ساتھ ہی اگر ہم بات کریں رجب کی، جو کہ مہینہ شروع ہو گیا ہے، تو رجب کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور اس مہینے میں آپ جو نماز پڑھیں گے وہ بہت اچھی اور بہت عظمت والی نماز قرار دی جائے گی۔ اور اس مہینے کا جو پہلے دن کا جو روزہ ہوتا ہے وہ 1 سال کے روزے کے یا 10 سال کے روزے کے برابر ہوتا ہے۔ I am not sure about that۔ اسی طرح اس رجب کے مہینے میں اور بھی بہت دنوں کی فضیلت ہوتی ہے، جیسے دوسرے دن کے روزے اتنے دن کے برابر ہوتے ہیں، تیسرے دن کا روزہ اتنے دنوں کے برابر ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ اس کے بارے میں ضرور پڑھیے کہ رجب کے مہینے میں کیا کیا ہوا تھا۔ رجب کے مہینے میں معراج شریف کا واقعہ بھی پیش آیا تھا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے۔ اسی طرح اور بھی واقعات پیش آئے تھے، اور آپ لوگوں کو اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے، کیونکہ ہم زندگی میں ہم صرف انگلش منتھس کے لحاظ سے زندگی نہیں گزارے، بلکہ اسلامی منتھس کی بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اپنی ہی ایک امپورٹنس ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور یہ ویڈیو اس میں کوئی اتنی پروفیشنل نہیں بنا رہی ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں بالکل ٹھیک چیزیں بتا رہی ہوں، میں بس تھوڑا بہت ایکسپلین کرتی ہوں تاکہ ہمیں کچھ پتہ چلے اور ہمارے اندر یہ شوق پیدا ہو کہ ہم اسلامی مہینوں کو بھی جاننے کی کوشش کریں، اور ہمیں پتہ ہو کہ اس مہینے میں یہ ہوا تھا، اس مہینے میں یہ ہوا تھا، اس مہینے کی یہ فضیلت ہے، اس مہینے میں یہ اس طرح کے واقعات پیش آئے تھے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اندر یہ شوق ہونا چاہیے کہ ہم اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو میں کوئی اس طرح سے زیادہ اچھے طریقے سے ایکسپلین مجھے پتہ ہے میں نہیں کر سکتی، نہ میں کرتی ہوں نہ میں کر سکتی ہوں، میں بس بتا دیتی ہوں کہ اس مہینے میں یہ ہوا تھا، اس مہینے میں یہ ہوا تھا، تو ایٹ لیسٹ آپ کے اندر وہ شوق پیدا ہو، تھوڑا بہت آپ کو آئیڈیا ہو کہ ہاں رجب کا مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے میں یہ ہوتا ہے، اور ہمیں اس مہینے کو اس طرح سے لے کے چلنا چاہیے۔ تو کوشش کریں کہ اپنی نمازوں کو قائم کریں، ساری نمازیں پڑھنے کی کوشش کیا کرو، اپنا خیال رکھیں، اور اللہ حافظ۔